Pakabla apa ya radio rural bi radio Burkina Faso zugla yam sambewa ne winiga. Zim bonus to spiga ana yit chu fankin de zima gulu zinsi zim bonus kensa ya fondation ravira man sigilga zinga zingme ko ba ministre santigen zinda pakrwa runda. NTD wa parti wa sigilga zim kun dara zame ya raba ya sunna song barlamba sambe zima raba pugen la soda same sambe raba pugen. Ared winga chiba ya pugume erpana nyim 11 décembre. Ibe wakat ne wen zodo Micheline Zongo. Idna wuduga lom woto ne pakablara pa hancheng ten kodogo tapologas be gundud la bene en nan kod 11 décembre chibaya. Yamba wen zodo Micheline Zongo ne poro namba fangi kepi wong tan kodokane wala yam to bumula ninga wa ya beti biro tumpu kumtam de rentonti bumli fangi kepi segla runda wuntu waso wanka ba fwa kata yimla sahla tenga to sobarok malki sen kaburmenga 600 wala zingulan tenga soluma kane ten wil kilame bang to pawane silga ab tout sori lenab to ndika sunninga siyite giba on wacce gorongo yo nanta sayiti wala tan kodokane amata ba pourra rock malki sen kabur na yi kaseto ni yelbu to tori ka musi wonda amta so be zabre menga sekda be zekwe sen kene wala to menga tikera wotone sanking tori data me wili titan tin radada so menga tigre wotone bangati sunninga sengeta ton widi o tabla ne parne secrétariat permanent sengeta wala 11 décembre temtan taringa unde yibe ro wo zamdo zomba sayeti wala mortedo na waketan kudokane tora ya bamba pi wala ayobe ke yi kulebran pitala anim pourra wudu moti don wake tankudro la wana ke bangati ya salof yel bank ya ASBCL o tamda ba ma ke pipika o pa ma ligue son tatanta tous ko la pinu de ba ne wala coupa woto e kalera tabo minute lam pila yo pele seconde dam pila nu na wudu kilomètre ko la pini la anu woto ndete ilamanti ya tenga to soba paga madame kabole zindi les raisons to damba ti tum kanga nan to tume vanda résultat bangra ba gila meti lera yemri ta wala kilomètre pina la na yakam ko bana fi la pinula ayoba woto birkil rasala fi manga sen seglo toto wana to yigandoro tankudu kane ashira kuruga ayi soma bare mamede yi soma zame mam tuwe shabra la wina me mana mande rundo wa kalkile le bon pa hame contrôle le coup de soma quel entraîneur le goma il non et ça peut même bébé no et même le capitaine en dirige combat quoi mais ça quand même et même conscient pour na yak ni nga ki kam tegara wende soma ni mam pam victoire kan ngunde yibe kan nga tum da yi wona yi nana bi to ne yam he nimni to mor ban la yito ti mo c'est vrai yi face à face la lora ya mam ngan créer lora on a tout mais winam sen to puiso la ton kenga la winam sen to puye mam tegara wende tegara SBCL na bane azamo fa mana se table c'est na identité wala tout dim do mana Domina tum tiang kodoka jungulan tiang ngang zugu to no jemsan normale tamandabo mam nyem to pontonuro yanga ro bedro to ti tigsiguro ro to bonte sal polyvalente en tout cas dernier ko no man la meta ya nele ne fima e na sa tum ba jinso fa tum soro ab mel la un gouverneur man gouverneur wa tout ça wa yam hanken sit pa long mais to de mi kam to melo do ya neba fa kin ko do pour tema sang pas le yuri aya sida 11 décembre no waten ko tawa ta amerika kazangi nda teda garango ten ko go nda teda jimna malay aya inka mali puis godro na mame ya godro ninga ko ka zugu bon salga da me bon tuma ya ayi toto donc ngambi kale yumram wata est-ce que carnivore ma mwemera ma est-ce que ana songaton vraiment yiri son yalla en tout cas ha min ko duma yiwu kutini ba pam tume vraiment ya suma les sécurité ka be sikeri ta sira tankuru tikame ton da kan yeta sabaton yeta me ton su no ma ne wende la nom ne gouvernement wa ne na ba jigin pol yur inga
wa ta ton pabra ton pa masaya ton pabra roto walla ton men raka mitu ton na pabra yan waye la ha sida ton fiya da wenna da fiya da wen ton tuma na jigan pol yul inga le ku yul ba yul inga le wonna kiti o de samda yine la fi tan kurka lebne la fi nimbu da ne da wen to fiya ka ne da tusa to en ba la ton bonra ton bonra sa pabra suka o de samda tan yi be songo ne nugu tumbala sino ha ne on de samda wa fe malga ya soma si se ta ban patawa te bon ton ni yi kan ken wa warga e to ra ka som akasira ma me wa wusu kuma da pen bon to de man ne bana mana mal warga sura me na yi ton da wala pour la sangue tout ah ala euro ana euro kirba Place de la nation tenko do kahya mos ya banyeninga labna be ni zuru be yibego hanto taza bare ba ni yungo ne ba kingremento getti la nyogot fot namba diga senta rassemblement place de la nation ka le bum pa be kan kataton yan tum na fa ya nere ne ba ko gomno place de la nation ne ma yelle yedme na ta ngesi ko fera ne ya nere wanda ko taw damba pangla ko la lati at keton to ma na den tengo lo ne kelen kana tenga bani me Senkuru senda yala pour sarabira sanga arorba patale tek yetina ko to musko to mame aninga sina yinere bidel kwama bam jetta yilimda la tinga na ko yelle yam ti suso ni sawa bondo peinture damba ne yiti zinga yinere pa ne be ne rond point ram tinga be ti peinture mal la ton mana men de sini bam le palium yam han le nge so beta route nationale 16 année 17 mai yam ti drapeau ram la na ni ti fa sak ti geso de ton metum na la ren la ton tum da kete ya kengar bala nere fa tinga yiligre keten kengra tawre ti yibe uga kelia pis ko la ni korbo ni ten ko paraba la ko mbite idel kwama tum da kani parwa ya han kene yolom da wenge donc ton be ka yibe wa na tarba pa ni tasira mane ba lobda neiti kenga pamine ati samsa surino tenga ninga sun toyma ayabum sun nom de manamba sin da yili grazugo son yamti duna ma sun de ninga abninga la decoration ninga ora ponam hati ya nire sira ti soya met mati ya nire ton ngera ton sun nom ta wala o ba la blingi soro wate nere hay ya senti dama ya nere dara pura ma ya nere inom yambo mama ton se ten kurugurunda yibe uga aya siman ya yolumde manaka nakase nande rasamba ko sayamba abdule mimiti be ti tanko be ya blokum ya tumtaka ya jambu Yula zero man mita nyawo mamua nenda nguru mata yila tu nguru katembe la ya turme do meke ne ba fami tu wakat kanga katwen pam nguru mashe la turma na hana mane on ngiti ya tumtumne ya tumdo ko meke antuka turme gurkuno wanye asetum dame tun kariyem ne mimi ya wakat na ni na fa même c'est pas le roi hensing ba tun katar c'est pas le tout na menga tara panga yirshop mam yula sione ivet son wa expose a nongurkam ne safande ma ne nongurkam ne kura tiare ne libre damba seba ya nongura libre han seran toto busan tengu nonguru kere rip wenge la ton kelan lagam to sangom do nangure ti do mimenti aru dali ninka sabab atitu randa rekira ti mimenti rekira ya bum ti kelaba ara yamme ngani na pasora mai ela kalene ara kirten wela bum kaki hambe jininga el pagiti rakir hambe jininga ya lafi ya suno ya renke ti ton mining rakira na yilin lagam ne bataba ati ya suno rakirin be jininga fa ya suno ko zabar kabe ya suno bala la ton wini ga dimbu da fa bulu nim bu da fa ta buwa wajese
ba na wa tan na so hakan ta zabre na ta fa na wa yan na fa ba tuma nan gura tuma sa ban tin cendi kan guru man dum ni nga fa be kan rendo ya medicine nga singeta ton to ko dum dalo ko mi rawa me ma yalla te tum dal to be Micheline da tame il m'a défilé aux zige ben wa me sur le rasir ndame wala 900 kon handa kan tari secretary kan tas kam bo lawtune wona ko beeti wona am sans saklarata Burkina kwamba ifani tabu tondi ya butisio bila zaka botoya ondo komantal idnan pusa polgas be ko ne tumtumba tambe kan ko dogo ndika 11 décembre kiba ya hanan do ton nan cenga tawre ne erki ministre sun yetta sai ulga ayelle su bamti ziga tigan pakka ziga fondation aravi an sigiliga ziga ya ziga sunna gesto to kumda sima zimbon se bene ya zim sunanta tuspiga alabna yi chugu fa poste sayan wulgidi ya ligirsinta million kwabra abci kugen ya sunna songti zima guluka apam panga dimbui da kelenda dan zima tengon wakane dimbon sara liben yi item sataba burkina so ilebe ya tuma an ko biba ministre sumano ko kutu sindi tum donwa optier da bum ni ngapsin muda noro anya tum ni tum da ka ya woto wala ton ti data mti secteur privé tum no ne pe yak yamna kin zima we tum zima tum de wingi neba la kelen zamsel jeune dama ne paraba yam la mi tikani yamna paraba rapa be kani zamade tom yam yo mimti ton me tenga ton patar la mairie ton patare ku so hinga berbede wala le bede la ton tara wala barabon c'est ton tara wala ko sodo ti mi ni zima la ka sekde la hantange tum da kano mimbati en tout cas tantarwa dawa no pide to sem kati zimbon no bang da kay ton da ken halbene ken togo ndaron wate ti min kay men ta digde togo dun no jikanga foten wara sala wala yam ni kano ken o pamala nana nda ka ya wala tous ko wala mbilga jembe zimbon ko jembe ni bot ndare ton to ministère ya ton ken songba yam ya ba min te bon ni so ti foten dalam ten zakay ti go ti ta zim ko nu menga wo yo fo na go no so on ya zin ni se hengu wono la hikri ya ton kele nyaaba to nyaton tora imbon yesuri ton wan sing jenna mane paraba nyagala wologa ne tuma bu toya ton ya menti tumlu zima tuma bula tara zulo ise et des imbanra nan sing tuma kabe donc 2017 wuzon singa bu mana pipiwa bu gunya yumde ton commenti pawati ya ring la ton geha tumda paton luguli ti ton pa wel zulo kanga ya la ton yiki man éclosiri kanga ton yisi uzimbanra ta tous kobra na ila ton pa ti nebning huntum zima tuma ti ton pam nana zimbanra tuma zima koma le bon dikda me man kona to mana kamana benga to mana wala zibisan to mana little toy fan donc menge village na mala man dira et tous pila zaka fa woso zi en pata tumi donc ton tarata me ti tous cobra ya bum ya singre kai ton na wayira wot idna chinga arrondissement na sonwati NTD wa parti wa sigilga im kuno dare izame dabmana raba ya kon zima an songa barra mas bebe zima saya be ilkanga kedewa parti wa tabisa siri kusugo nanki kumda point aja aseta ilbudo ya saya ni NTD wa parti wa Taraba Tower soba Musa Pari miko
san ya ne yibewa ton sombe kawa ya entede arrondissement 4 yuringa la ton ho wambe tanga CSP sa pour parce que ya activité datete ya tuum norba me hendike yeti ya sida ton tuma tuum musgo ane entede yuringa arrondissement katakane abtuma me hanke ne me wenge kombibi sa paraba ni kemba na namse fana ratapti toniga en tumi yeti ton data me na yare san ya ton da ton kuma ba dam nimbana yam nyeme ton yin tuma me ton do ton me man wala ligi tigsu budu ton pa ba yuri nga arrondissement kataka en ki tub songe san ya ne ton sodasa on pa gwe ton gwem on ko do ya ton yuri nga san ya ne bam hanna zapte ton zamana gan bana wenge dali pour on ton le tarsa me ti arrondissement kataka tum kanga me ya tum de hankele na songo ton huze mana sa pipiwa bala walo nyako zimo ko to ton guyore aya tum ya bum ya kenken wuso aya sakre nwen yuri nga ba foto saka mani yenda la fusanta ka somo mikda me te nisal fa han ka bangala ka kuru sawa o me han to on to nyako zimi kise to to on guner yode ta yora la faare abiligam te fo mana man ne ko fo menga idna chenga juvena 5 mi gars bordo nous 2021 10 album daman bono dukla salsa yila wore arande gilindu la umbo inangoma nyung wisle ISF yet RCB plus faton ra majestic da biyi Posaftora Raimo FP saya ila SFP PP Raimo FC Majestic yana AS Duania RCB ni Waisoba Sigo sobre zinho. Tô na pele. Ila yembre zinho. A sec. Iso ya. Ila yibso. Ila yibso. Ila tabaya. Ila nasa. Ice police. Royal FC ya. Pila. RCK. Ila yo. Winiga baya aruna wedo go bam masinga ravi barka lambalma awne yantuma awne wakati bi clé kuma barani nya fene Jean Clément Traoré na ci barala ci awma akumba ba wodi fleni jamana ka yerema horonya asam biduruni konontona o bekera tem kodogo amana bilukata wara balanje nyon be o na kuna folidi o makata o nyala raku oluklani ko ci bara dama damani amuno tomo kalasi awma kasika bi ci bara kuna ci bara yaw wakati ne Jean Clément Traoré ko sobe balma awne wakati ami bulgata tem kodogo anyalon ka fo Umaru Sidibe bey
bali amba donc afo mi anga jamana yere ma horonya san bidruni konoton nay o nyanage la bembi kera yani kile fula nyanage bab ke o sabura sadu umaru sidbe ni bin lamena barajma di babulu koro ora kala lima Traoré anga fulu bawe fulu billasi lamini kela o bela jilema aw bela jileni nyantuma aw bismillah ten kodogo yanit le fla Burkina Faso bina ka yirma horonya nyanage biduru ani kononton na ke la kuna folo mi be soro o kene kan amana wata kala se aw mani wakati na neni wen kuni ka fando le binyo on fe itle anga folo be amba wala dona ka fo jamana nyamugo Rockmar Christian Kabore sera bido na ten kodogo ya na talike nyanage na mi kan ke ten kodogo ya 11 décembre no ye jamana ka yirma horonya nyanage biduru ani kononton na Traoré sini tarata akan ka kuma ta kala se jamana don bela jilema défilé mi mina na ke arabalon soma abina talike o kene fana na bay niye kuna folo ko na o kalon ka fo ne so bolu nyon dam blara sin kan kanya sin jamana ka yerma ya nyana gema Burkina Faso je kulba mi siglembe ne so bolu ko kuna uluni je kulumi siglembe 11 décembre la ben ko kuna ulule ni ne so bolu nyon dan blara sin kan ne so bolu la willa soma day na mokte do kana ten ko do ya kilomètre keme ani bishigini duru o ya lele boli o seni ya yorola salifu yerbanga ni ale bo ASBCL ne so bolu kono ale de ngana ya so war hakemin dirama way drasi ke wa keme ani biduriye nega so bolla bi kononton ani woro ulule tumbe ni nega so bolni kene kan o bora nega so kulu bi saba ani shegina ulule talikara ya koni sal esel de wen kuni ka fando ma bi bolo amu Umar Sidibe ambala duniya ko jamana ka hore ta fa ni nara ten ko dogo bi koni amasiri ni be ina fo konyo muto se kama soro ma o be na ka bara ma o be no ka nyoyro bi o sera ka o bara ke ni binjoni mi fana bonjoni ano nyona chama lumière koni o be en fait ya la chama te asera ka fle aywa anje nyogo sera ka dodugu kono ka fle abu chogo mna ka seka dugude o fra nyininga o sera ka Chantal Zerbo soro mi madizida alini Ablaye Sawadogo olu sera ka ta nyininga olu ka nyoro bimbo au Karami, Amto Lame. Ambiora nettoyera depuis le 30. Ni imo muso yi ambiora nettoyera. Ni dona du kono koni. Yoro be gwen. Yoro o koni ya décorer a chekan. Pani dona dondara ka dondara ka ta fo ka ta gouvernement yoro la. O ya décorer drapeau dondo chekan. Ah, mba fonten kuru ka oyi. Ni munu yi chercher ou utiliser ka poubelle ya la ka to ka do kono kana nyama nyama firi yoro be kwa. 11 décembre kanyanage bani bara wala belebele do ay défilé mi kan ka ke araba na ta kalot le temps ani kele kabini kalot le woro la défilé ke baga bo yere la bena ten kodogo yan wali saka se ka jama koni nusodia yanga barake nyogo do munmun na kata se o yoro la o yaye ka fo sorasi ni civilu bela jelembe o yere la bena sorasi kanyamo ba ani ministre mi bela kana ko kuna ulu signe be ka baran fle jamana don fana bora kata sigi ka mo no fle ne obo o yere digira ya ni défilé yere lon ka se ka se kalandeu barakela o jagokela o ani ton chaman de farale be nyon kan ka fara sorasi na sigi jamana finitigu na sugu bela jelen kan o bela jelen don bina talike ni défilé na Burkina Faso duguma sorasi ka nyamo ba colonel Batino ya yira ka ko nyinan koni do bora sorasi mo hakera mi kay ka talike nyinan défilé ra ko sorasi mobulu fana tuna na kene kan nga o tabali ko mogo bina na minye kene kan kona bina se ko no sodje ko sobe sabu anga sorasi chamambe soro kele kan ne wakati na walisa ka se ka jana la fasa ko jamana de ko ne kana tamakiya feo sabu bara mi bina ke nyinan fana abina se ka no sodje ina fo jamana tene tawbe ina fo sante mene tawbe ke chogomena ko ne ya sorasi u bela jele ma ye kene kan nyina o ba yira ka fo anga jamana koni isiglembe asinka ba sinka wa ajoni be dugu keleli fana na nyina amba wala do ka fo 11 décembre nyanage abi beni jamana togo tale ka la burka ke auto volta kana ti sama Burkina Faso sangi kemele nyina nyanage fly bela bi ke nyogon fe sorasu bi wele blaka ta jamana de ma la dili kamu foro ye ko ka bamba ka yoro labato man kay ka teme yoro na ka bamba ka yoro nu ye ka toy awla do ka fo jama ba dele na ni beten kodogo ya nyanage na dumuni koni wajibiye o de la anga barake nyoko munmun na bido ina kasika le dumuni na sugu jumo le be fere kodogo ya ani na baga o ye dumuni nu ye chogo mina rasmata jallo ya ka kanta barani nyasi mo damani ma abu dumuni fere ba do sura la abe sanike ba do fana ambi jeni ko
tumana abina fo rasmata jallo ya ka kan tabaran nyasi mo mi umaka ka dumuni to ya lo ten kodogo yan kan nyasi 11 décembre nyana gen na sarama illa foti wan madi zidana ya soro o laben lo amana ngino ko bo ka hakki taw fo ka taka dumuni ko kante otumana ambe tananga kuna folo ye nyafe wen kuni ka fando nan kombe ten kodogo yan mun le kadi mo go ye yan ko be o ye tigan le ke ko be kono bale lo amba lon ko chama bo tigan fana na amse ka da do dora ka yalo ni ko ten kodogo ya la busanga o fe kono no bu fe ka i bisimila kanye am mo shofe am muledi am muguji le di nga busanga o fe obu aywa mikira tige jiye o ba leta ka i bisimila yere kanye ka bo okla na ya fle tige dege o se ka bo tiga na te mi tiga muguye am se ka nyonko ke ni tiga ye aywa mi maraba tiga ye carameli ni aywa korokoro o fana milke ni tiga ye am tiga ntululo am basilo ani onyo na chama abebo tiga de date orola o titolo kenale ale dumuni ko nga na bura dumuni ko la do o yere bo yere masigi ni aywa ni tiga ye te nasra ka flo am se ka kono soro mim se ka don kana bolna nege baya ani onyo na chama mi se ka fuye Umar Yero Siribe ko obu fani yere ke ni tiga fraburi reality amalo ka fo kono kite kono tun fani be wen kuni yere ka fando kana bi sogba na kawla dona fana kawla alon ko min ye nyanage baye o sigira 5 ans ka sika tigan sankorota biloina nyinanta ya shetan ani nani na le ka fo association la foire de l'arachide lobe abara bla 5 ans akunle ka tigan yere sankorota mi ina fo wen kuni ka fando ya fo chugumena busanga uloni benai Rosalie Bansé alele ya bla 5 ans ko tigan koni ulu ka landa koye ole kama ulu ye ni nyanage bla 5 ans 11 décembre nyanage nasra fana na walisa mugo ka sika bo tigani kalama mimba to sinango ya fana ka sika sankorota oye wele blakata reoka ka fo maire de ma kana sika ke nyanage demfa flana ye wa ministre mimbe anga korolen ko kuna Abdul Karim Sango ale tumbe nyanage nyafe min ye ministre so mimbe demseno ni balgo kalanko ni siaka on sankorota li ko kuna ulu bi fe ka kalanso le jo Burkina Faso marabaw bela jelena demseno be barake minan dlan kalanke yoro mi ona walisa ka sika ke barake bagaw ye no bo wele ko lycée scientifique ten ko dogo maraba koni yaka lycée scientifique soro kunu ati dona mi ye desam kalot le shegi ye ministre min bi demseno ne balgo kalanko Stanislas Waro ale de tarasra di walisa kalanso in kase ka dayele afle ni ye luanga ye ten ko dogo ka dugu den dole kalanso ni signe be kenemi kan abonya tarase tare saba ani klama kalanso be sora kono demseno be gafe o kalan yoro mina o be sora kono na wa kolon fana be soro yelon fana be tle yelen barkala o be se ka yelon soro su ani tle ka barakenay Orange Burkina leni kalanso in lokadi o ma million keme duru oye ale de doara ina fo Ibrahim Imaba fa nyana chogumina ale ko nyana bo nyamoye ye Orange Burkina ka chekeda kono ambalame sababu ya to an kalanso ni to sababu bora ko kelenura an sigira ka jatemina kɛ k'a ye ekɔlidenw yi scientifique kalan kɛ o man ca Burkina o man ca parce que kalanbon min bi o kalan modèle min di o ma o kalanbon ninnu man ca n'o tɛ denmisɛn caman dɔ bɛ yen waati ka don o kalan suguya min kɛ o tɛ se ka kɛ parce que école tɛ yen donc an y'o jateminɛ lo kɛ ani ministère de l'éducation ministère min bi kalanbon na an sigira ka jateminɛ k'a filɛ an ka contribution an ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ min ye Burkina Faso denw bɛɛ ma olu kɛra ka se ka nin ekɔliso suguya ninnu lɔ pour que mun bɛ science kalan min kɛ o ka se ka caya pour que ka Burkina dɛmɛ sini ka dugu nin bɛɛ mɔgɔra an ye min don a yɔrɔ la tubabu b'a ma 500 millions donc an ye 500 millions a tɛmɛna 500 millions kan dɔɔnin an y'olu don a yɔrɔ la an ka laɲini ye min ye ekɔliden mun bɛ yan o ka kalan kɛ parce que mɔgɔ caman tɛ yan yɔrɔ la o mɔgɔ bi 35 dɔrɔn kalankɛminɛ modèle bɛɛ min bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ kalan na an k'a bɛɛ don a kɔnɔ k'a d'o ma o ka kalan kɛ o yɛrɛ ye o ka kalan kɛ u ka somɔgɔw u ka kalan kɛ dugu ye pour que courage ka don an na an ka continuer k'a dɔ wɛrɛ kɛ an yɛrɛ y'a mɛn ministre y'a fɔ n'Ala sɔnna fan wɛrɛ ka fête de l'indépendance ale bɛna kɛ san fɔlɔ donc an bɛ jateminɛ na pour que ka se k'a baara daminɛ joona yanni o fête ka se dɔ ka se ka kɛ o yɔrɔ la.
lamɛnnikɛla cɛ ni muso nin de tun b'an bolo kabini tɛnkodogo ka lase aw ma bilo in na Jean Clément Traoré n'aw tulo banna kuma b'aw bolo. Tabarkalla. Tabarkalla aka dundukan ka di an turu kɔrɔ nka an b'a dɔn ka fɔ cibara fana bɛ sɔrɔ an bolo kɔrɔ an ka lamɛnnikɛla bunu lamɛn minisiri min sigilen bɛ an ka jamana bɛgɛnbalo koɲɛw kunna Sumanɔgɔ Kutu a ye sira di min ye Fondation Ravi ye o ka se k'o ka bulonda yɛlɛ Fondation Ravi olu bɛ baara jumɛn de kɛ olu ka baara ɲɛsinnen bɛ ka taa ka jɛgɛ fanw ta ka se k'o tɔtɔ jɛgɛ fan mana tɔtɔ o ka se ka buguya an fɛ Burkina ko bali salu min ye san tɛmɛni caman ye an ka jamana mɔgɔw kun wuli ka taa jamana wɛrɛ ka taa jɛgɛ fanw ɲini walima ka taa jɛgɛw yɛrɛ san ka na o kɛ balofɛn ye nka olu ye fɛɛrɛ ta ka se ka yɔrɔ dayɛlɛ min bɛna kɛ sababu ye jɛgɛw fan o ka se k'o tɔtɔ min bɛ kɛ sababu ye jɛgɛ misɛnw ka se ka sɔrɔ o ka kɔrɔbaya dɔɔni o ka bonya maaw ka se ka kɛ balofɛnta ye o ka se ka kɛ balofɛnta ye ka di maa ma o sabu de la a yɛrɛ k'a fɔ komi bɛ taa i n'a fɔ o koɲɛ in kan Fondation Ravi olu na o cogo do wasa jɛgɛ ka se ka bɔri kɛ sababu ɲɛnaman do bali a bɛna kɛ sababu fana ye min ye kamaledenw ni musodenw ye baaradanya o ka se ka nɔgɔya an fɛ o caman ka se ka na sabu de la sadu Fondation Ravi a yira k'a fɔ k'olu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na Wagadugu ci min filɛ ni o ye ka balku ye Wagadugu kɔnɔ olu b'o yɔrɔ ye o bɛ maa da mun minɛ ka se ka lɔnniya denw ma jɛgɛ balo in na ka taa kameleden san 18 ka taa bila san 45 la ni o y'o sɔrɔ o bɛ lɔnniya kura di o ma se ka lɔnniya kosɛbɛ an bɔnɛ yɔrɔ sa don an b'a yira k'a fɔ parti min filɛ ni tɔgɔ suruna olu wele ko NTD o ye mun ye Nouveau Temps pour la Démocratie olu filɛ ni o bɛ sɔrɔ arrondissement Wagadugu arrondissement 4 na a yira k'a fɔ o n'o jɛɲɔgɔn ni o ye cɛkɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ ka se ka joli di Burkinabɛw ma ni o ye CNTS tɔgɔ suruna o ye labɛn kɛ wasa maaw ka bɔ caman ka taa tangan dɔgɔtɔrɔso la ka taa jolidi kɛ o jolidi a bɛ kɛ sababu ye ka an ka banabanatɔ dɔw lakisi bali a b'a dɔn k'a fɔ banabanatɔ ni joli tɛ yen a bɛ na ni gɛlɛya ye o sabu de la y'a to olu bɛ wele ni kan bila an ka taa tangan ka taa jolidi kɛ min bɛ kɛ sababu ye an ka banabanatɔw ka tɛmɛ min ka muso ni denmisɛnninw an ka se k'o makisi ani minnu ye sirakan kasara sɔrɔ n'o ɲɔgɔnna an ka se k'o makisi ka bɔ gwɛrɛgwɛrɛ ko la an bɔn'o yɔrɔ sa don an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko can don min fana tani bɛ ayiwa Wagadugu kɔnɔ Juvenal Kami o yɔrɔ k'a fɔ ko bɛna n'o ka san 50 ɲɛnajɛ kɛ san 2020 natala in na o ye san 2020 ye nazarakan na nka o ka san 50 ɲɛnajɛ in a kɛra sababu ye o ye dɔnkili bɔ o dɔnkili in sa don ni o y'o kɛ CD ani kasɛti ye o y'a kɔrɔ min la kan ko n ye e do sugandi e lo sugandira a kɔrɔ bɛ ten de nka dɔnkili in sa a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔnkiliden 12 de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɔnkiliden 12 a bɛɛ kɔrɔ ka di o sabura a yira k'a fɔ ko dɔnkili la kan minnu na o ye mɔsikan de ye waraba b'ara liwaga b'ara ŋwɛnɛga b'ara ayiwa ani ka fara zugulu kan an n'an ko zugulu zuk b'ara ani ka fara salsa an b'a fɔ min ma ko cubain o b'ara a bɛna kɛ sababu ye o ka se ka filɛri kɛ ka se ka to min tɛnɛ bɛna fɔ ayiwa o ka hala deli kan masa deli kan a ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ nka dɔnkili in a bɛ sɔrɔ kasɛti na mɔsikan b'ara tubabukan b'ara anglɛkan b'ara ani italiyɛn kan b'ora a bɛna kɛ sababu ye sannikɛlaw ka kosɛbɛ an bɛ bolo ka taa yɔrɔ min na san farikolo ɲɛnajɛ an minnu ta san ka cibariya kunna cɛ n'o ye an b'a yira k'a fɔ min y'an ka jamana balontan ye ni o ye faso furu ka tile 14 balontan ye o kɛra nka o sabula sa don an b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ ASFB olu sera ASFA ɲɛnɛnka kɔrɔ ni 30 ani gansan ye EFO olu sera Royal FC kɔrɔ ni 2 ni gansan ye RCB olu fana sera RCK kɔrɔ ni 1 ni gansan ye USFA olu sera AS Sonabel kɔrɔ ni 1 ni gansan ye Majestic SC olu sera ISO kɔrɔ ni 2 ni 1 ye o sabura an b'a yira k'a fɔ fana min tɛnɛ bɛ i n'a fɔ o balontan kelen kan tuguni Salitas FC olu sera AS Police kɔrɔ ni 2 ani 1 ye Kazov olu sera Raimo FC kɔrɔ ni 1 ni gansan ye farikolo ɲɛnajɛ wagati do an y'a dɔn k'a fɔ tɛnkodogo ɲɛnajɛ ba in na ko sabu kɛ an ka jamana yɛrɛmakoɲa ye ɲɛnajɛ caman bɛ kɛra ye farikolo ɲɛnajɛ bɛ nɛgɛsoboli bɛ yen a ko caman de bɛ yen n y'a dɔn k'a fɔ ni masa sɔnna wula fɛ an bɛna na se ka na alhamdulillah n balimaw cibara min kun bɛ ne Jean Clément Traoré bolo ka lase aw ma bi wula in na o de ye nin ye n y'a dɔn k'a fɔ ni masa sɔnna wula fɛ an bɛna cibara tɔ di aw ma farikolo ɲɛnajɛ sɔrɔla an bɛn'o lase aw ma
sakiraɓe am worɓe rewɓe koro o ñalle jam korom ɓattake radio rural fa heɓa kettino ɗen kibaru arande fof ko jumi hollittude olle ko e kibaruji meɗen kam wonno ni en delle ko natanta fa hande ndu ñalade 10 lewru décembre ndu en tenkudu ɓuuri e keguili fa heɓa donka ko leydi meɗen howti hoore muɗum duuɓi 59 ɗum wonno ko ɗum waɗete toon en paama fu noye wonno ɓorde le konngol Yaya Diallo wodan kibaruji ɗi ɓeydanammi suudu ba wakkati kibaruji meɗen e Bayla'u Diallo ayo Haruna Drago wonno bange masnaɗe ɗo sakiraɓe am worɓe rewɓe joni ko mbawon wiide on le kibaruji meɗen delle ko natanta kol hoore leydi meɗen duuɓi 59 kam wonno ko waɗete tenkudu guuri delle paamon ko haajete du décembre ɗum na toon ɓe cegilo fa heɓa ɗum ɗum yaara no woɗiri sakike meɗen gorko biteɗo Yaya Diallo kam won toon delle e jamamo daaren fof noye won gorri ile nokkuje to ayo aji Bayla'u Diallo a ñalle e jam ayo anon hettiniɓe radio rural radio Burkina kori on ñalle e jam e leydi on tenkudu guuri komin mbawi hollide en laamiɗo meɗen Rockmar Christian Kabore ko ƴuuri ɗion turken o tawama e leydi on tenkudu guuri ɗo wuuɗina natana fahanen du 11 décembre gatteɗo e leydi on tenkudu guuri o wakkati muɗum jango ne mbawi wiide hokkan dagum haala ko natanta e ley e ɗion fahanen du 11 décembre gatteɗo e leydi on tenkudu guuri o wuuɗi wakkati muɗum du o yeccete o tawe ko ɓuuri fuu dagum défilé e gatteɗo e kono tanta leñande 11 lewru ɗion décembre ndu woɗi koɓe mbawi ɓeydude e ley toon kono tanta ley ɗion 11 décembre gatteɗo e leydi on Burkina Faso meɗen ɗo on fof andi région du centre est ɗion dagum tenkudu guuri ni ɗum watte wakkati muɗum fédération burkinaɓe e darano dagum fiide kekeji ni jon kamɓe duɓe kooƴi aaduji hakkude maɓɓe e tawde dagum gollidoɓe maɓɓe ko wiyete SP 11 décembre heɓata e fa hanen duɓe itta dagum yimɓe ni jon dagum dogginde dagum kekeji woɗi wakkati muɗum dudu na entré dagum course de l' indépendance sumken ɗum fuɗɗama e leydi on dagum jolgu ɓe puɗɗi fiide kekeji ɗin fa ɓe tawa e leydi on dagum tenkudu guuri ɗo ko watta dagum dogginoɓe kekeji e kamɓo capan jeenaw e jeegom ni jon ɗuurɓe club uji ko watta kamɓo 37 ni jondu tawama e leydi on fiide kekeji ɗin wuuɗi wakkati muɗum ne mbawi wiide yo Salifo Yerbanga no ƴuura AS Bessel kanko du e ardi ɗon yimɓe ɓen e leydi on tenkudu guuri ɗo o heeɓi ceede ko watta dagum e million ko heeɓi ceede ko watta dagum ujunaje hemde e woygu ɗion CFA meɗen ni jon e tawde dagum teddinole ko wiyete trophée de l' indépendance ni jon to woɗi dogginoɓen min mbawi hollide on e ɓe dogganiri ko watta dagum leyreji tati e tawti mintaji 17 e segonnoji e 15 ni jon ko watta ɗion fa hanen dagum kilométre aji ko watta dagum hemde e capanɗe 7 ni jon so ni on daari on tawan fa hande ndu ko dagum kilométre fou naɓe doggina ko watta dagum kilométre dagum leyre goto fou na waɗa dagum kilométre aji 40 ni jon du ɓe dogginta e ko natanta ley ɗion fa hande ndu ko ɓe dogginiri ley course gaɗaɗo sukken huɓe rewdugo ɗo woɗi sono wiyama dagum 11 décembre ni jon on fof noon andi défiliji na gaɗe woɗi wakkati muɗum ko ƴuuri jeegom lewru décembre fa yetti hande ne mbe wiide ko yimɓe hoƴoɓe aadu heɓa tawe kamɓe duɓe gaɗa ɗo dago défilé ɓen kamɓe dunaɓe cegili heɓa ɓe kokka yimɓe fa hande dukko ɓe mbawi wadde e ley dago défilé on ɗum ken gollido amen goto Umaru Yero Sidibé kanko o tawama e ley toon woɗi holli fa hande du ko golle ɗin fu ne jarano woɗɗiri koɓe keeɗi ka yo ñande 11 ndeni ɓe keeɗi heɓa tawe ɓe yimɓe e kooƴe aaduji heɓa tawe gaɗa ko natanta leydi on dagum défilé on ne mbayide yimɓe e waɗoɓe ley dagum défilé sono daari on tawan yo dagum soldat siɓe ni jon e tawde dagum yimɓe ɓolɓe e tawde dagum yimɓe janggoɓe ni jon ɓen foof koƴon aadu heɓa tawe gaɗa e ko natanta ley o défilé wuuɗi wakkati muɗum du ɓe kolli ko ɓuuri dagum yimɓe ujune ni jon tawete e ley o défilé kono tanta 11 décembre gatteɗo ɗion dagum tenkudu guuri ni jon ɗum woɗi ley toon min kooli on fa hannden ɗion chef d' état major darano dagum armée de terre meɗen colonel Jules Bationo o holli fa hannde ndu ko hitande hikka nden ɓe ɓoyti dagum soldat si ɓen saabu on fof on andi ko jenni meɗen saɗɗaji kewɗi na tawe e kono tanta ley toon woɗi ɓe kolli dagum mobilaji ɗin ɗo ɓoytama saabu mobilaji kewɗi na tawe e ley ɗion to jenni meɗen wondi e ley habdugol ɗion yimɓe ɓe ngala mosalam hannden e ley dagum guureji meɗen ni joddu
woɗi wakkati muɗum du naɓe ɗaɓɓa ɗinon tagum yimɓe ɓen tawe ɓe kettino ko ɓuuri fuu tagum ko yimɓe daranoɓe ɗinon fa hanen du ko ɓuuri fuu tagum soldat siɗɓe ko mbiyata yimɓe wakkati nde défilé on du watte e leydi ɗinon tagum tenkude guuri ni joni du woɗi koye kibaruji meɗen fa hannden ne mbawi wiide ko hanono wattade tawi suka debbo heɓa wurtoro no woɗiri e leydi tagum ɓaade muɗum ni jon jendi tenkude guuri kamdu ɓe kuuƴi aaduji heɓa tawi fa hannden du eɓe kegita ko ɓuuri fu dagum jenni ndin Ramata Diallo ɗume mbawɗa wiide eli toon woɗi Yaya Diallo ndelde dagono kolluɗa noon wondi hande nde sa daari ndew kodogo saare nde na ñaaƴi sanne saare nde na weli ndaarde ndelle ko heewi wonno ko waɗa daawi mbuwama e ndelle fa hande du drapeau ji Burkina Faso wattama nokkuji ley saare nde fof koyduɗa ndelle fof muynare wonno wiyata na heewi du nokkuje moƴƴinaɗe nate ko dayna ko moƴƴina ko watta goorendi fa wooɗi ni en ndelle leɗɗe ɗe fof gatta kana goorendi fa gasi joni neɗɗo daraniɗo banggal golleji Ousmane Dambélé hoorejo golle o ko hollini joni ɓe daranakina ɗum no waɗa saare nde ñaaƴa no waɗa saare nde muyno yimɓe warɓe fof jiya ndelle ko wooɗi e majjum fa hande du tawa no weeli wonde no weeli ɗo ɗo idi ndi watta hay woɗi du koye ley ɗon en yimɓe hewɓe ɓurɓe tawede ley golleji ɗi wo rewɓe wonno ko futti ndelle waɗi wuugon saare nde yimɓe hewɓe maɓɓe du kolli ndelle beeluɓene wonno ko ɓoy nokku jaajuɗo to wiyete place de la nation toon fa hande awa yiide muynorgal natan wiyetengal ñenenga statut ñenenga ɗum ɗo wonno ko tani koye adama ren na jiiɗona kaara ndelle na wadda yimɓe hewɓe ɗeyɗe nokkuje ni en koɓe kolli fa hande du ɓe mbiya ndelle yimɓe yiilotoɓe ɗi saare nde waranɓe iidi on tinno ndelle kawjo koye muɗum ɓoye tindatta ɓoye faɗɗoto ɗum wonno tuundiji ni en waɗata e fa hande du tampina yimɓe ɗe nokkuje ɗe tawi fa hande du nokku weeli ayi woɗi fa hande Ramata Diallo mi yoppatama saabu subken a hooƴi aadu heɓa tawa e jawa jiiwa e doɗɗo ñamduji e connete e leydi ɗon dago tenkude guuri ɗo ko ɓuuri fof ko natanta yimɓe waroɓe ɗum yimɓe ƴuuruɓe e ley région e tawde dago jilleji goɗɗi ni jon ɗum ɓe mbawɗa wiide e ley toon wallahi ko gonga ley saare tenkudogo joni sa yiiloke ley nokkuje ɗo nema sonnete a tawan no heewi ko yimɓe duñodirta ley nokkuje neɗɗo funa filo ko ñaama ndelle joni daraniɓe banggan golleji filago nema e tonnira yimɓe na jajjina nokkuje muɗum ɓoy na kaɓta kaɓatire no gaɗade keeɓa jaɓa yimɓe leyɗe nokkuje du ndelle ley o wawta koɓe kollina seedi sanne e ɗum wonno ñalaɗe faltinoɗe saabu hande koɓe connata ñalade ni en na waɗa kile ɗiɗi koɓe connata ñalade wotere na waɗa kile ɗiɗi ma tati feyi koɓe ɓooyi heɓde ñande fuu ndelle joni koɓe kollini yimɓe ɓen na ngara e woɗi du na cooda ndelle joni kamɓe du ɓe keɓindakina no ɓe gaɗa nde ɓe gaɗa nokkuje ɗen fa keewa saabu noon won ɗon yimɓe woɓɓe men connatano nema nde ko haɓɓode iidi o ɓe moƴƴini nokkuji ɓe conna nema sabde nema heƴƴata ɗe on wawdu ni en ndelle so a naati ley nokkuje ɗe du a tawan ndelle ɗum woni nemaji ɗi wo siisi e fa hande du coguji ɗin du na seedi e nema mbawɗa hebde na seedi fa hande du e ley nokkure ɗo ɗo ñamaɗa ɗo ɗo keɓata nema on sa ñaama ayo ley toon du fa hande yimɓeji hewɓe kawri e banggal ley ɗe nokkuje ni en waruɓe ñamugol na woodi gorƴoɓe he ay yimɓe ɓe na keewi nema on warata law keɗoto fa tampa ley ɗon fa hande hewɓe maɓɓe no mani sanne nemaji gaɗetiɗe ley nokkuje ɗon e ƴaɓɓagol ma fa hande du coguji ɗi ɓe miila na balli ɓe miila fa hande du no yaa fini fay so woɓɓe no miila tawi no hani tawi coguji ɗin ɓuccire ni du en ket fande du ndelle ley ɗon en na keewi yimɓe ɓe mi kaw leyɗe nokkuje banggal ayo ko mbiɗa noni wuuri na heewi yimɓe hoƴuɓe aaduji heɓa tawe e ley ɗiñon dago restaurant ji ɗin heɓa jaa ñaamoa en kettino o Mamoudou Bari kanko o tawama e ley toon o wari tawi o wortoto en kettino ko wawi wiide wallay nema maɓɓe no wooɗi ɗum waɗi de min wara ɗo mi fuɗɗi warde ɗo illa wona hannde komin tawiki ɗo nema maɓɓe nokku on no laaɓi nema maɓɓe on duna wooɗi kamɓe duna ɓe teddini yimɓe sanne na ɓe jaɓɓo yimɓe faa wooɗi donc ɗum waɗi de wakkati fuu nde mi wari tenkudugo fu ɗo ni min gara fay hunde no wonduno noon ni wala goɗɗum fu wattitaki no min yoɓiranno arande noon ni ɗum ni woodi tafonkaya faa ñalowma handejo o ka komin wowno sahaɓade ɗum ni min heddinami yoppa faa
ayo woɗi aji baylaw diallo sono wiyama dagum tenkuduguri ni jon on fof noon andi yo ɗo nokkure ko ɓuuri fu dagum sunkam remete ni jon du woɗi wakkati muɗum subken ley o commissariat ɗinon place gonɗo e ley toon ɓe kuuƴi aadu ɓe omta dagum luumo ni jon luumo ngon du heɓe kolla yimɓe koɓe mbawi wadde ko ɓuuri fu dagum remugol dagum sunkam ni jon du woɗi wakkati muɗum ni koyɗe 14 ɗe golle gatte ɗinon association darno ko ɓuuri fu dagum remoɓe sunkam e ley ɗinon dagum tenkuduguri toon ɓe kolli hanen du ko sunkam so ndiyam dagum sunkam ni jon e leydi ɗinon dagum o région ko ɓuuri fuu yo busankoɓe kuuƴi aadu heɓa tawe na golla e leyɗe golle présidente darno association on Rosalie Banse holli ɗinon dagum nafa ko ɓuuri fu dagum sunkam ni jon woɗi ko ɓuuri fuu yo ñamdu dagum busankoɓe ni jon du woɗi wakkati muɗum du holli ko ley Burkina Faso meɗen ɗo jelleji kewɗi e kuuƴi aaduji heɓa ndema ko ɓuuri fuu dagum sunkam ni jon du woɗi naɓe keeɗi ko ɓuuri fuu dagum yimɓe e tawi kooƴe aaduji ngara e ko natanta ley dagum nokkuure maɓɓe toon heɓa tawi ɓe andita ɗion fa hanen dagum golleji ɓe gollata ko ɓuuri fuu dagum remugol sunkam ni jon du woɗi ɓe kolli du ko e ley toon so ni on daari ɓe gaɗi ɗum dow inde dagum denɗirago ni jon saabu on fof noon andi e busankoɓe e tawte dagum gurgaɓe ni jon yo aadu na hooƴe aadu heɓe kamɓe du ɓe gaɗa dagum denɗirago ni jon woɗi ɗum na holla e no watte tawi yimɓe pota e ley dagum gurreji meɗen Burkina Faso meɗen ɗo saabu on fof noon andi so dagum ɗum no waɗe e ley dagum gureji meɗen ni jon ne mbawi wiide ko kaɓeje gatteɗe e ley gureji meɗen ɗe fuu kantoto e ley toon woɗi wakkati muɗum du ɓe koƴi aadu heɓa tawe ɓe dara ɓe ittoha ɗum dagum babiyo darano dagum golle ɗen yo maire ɗion rewo woɗi inde makko no wiye dagum Louis Basimo ni jon du woɗi babiyo ɗion dariɗo heɓa tawe ɗe golle omte subken ley ɗion tenkuduguri ɗo ne mbawi wiide ministre darano dagum fina tawa meɗen ni du Abdoul Karim Sango woɗi en kantiran kibaruji meɗen du ko natanta le 11 décembre ɗion tenkuduguri ɗo ministre darano dagum jande meɗen sukaɓe fammaɗe ɓe kanko holli du ko naɓe muuyi hoode aadu e ley région ji meɗen 13 ni jon ɓe keɓa dagum lycée entité lycée scientifique ɗo sukaɓe mbawi filede dagum ande ni jon du woɗi wakkati muɗum du ɓe omti ɗion lycée scientifique on e ley région du centre ɗion tenkuduguri ɗo woɗi na woni e ley guere ɗion tenkuduguri ɗon ɗion keyga 7 lewru décembre 2019 ɗum gonɗen du wakkati muɗum du yo ministre darno jande meɗen sukaɓe famaɓe ɓe Stanislas Waro kanko du dari de ndu suudu no omte wuuro ley ɗion suudu ndun no woni e ley wuuro entité dagum loanga woɗi min kolli on du ko woɗɗa e ley dagum tenkuduguri ni jon du ɓe kolli fa hanen ko watta dagum hectare uji kamɓo ko ɓuuri hectare uji tati ni jon du ɓe kooƴi heɓa ɓe gaɗa e ko natanta ley o lycée ne mbawi wiide ko dagum sukaɓe ne mbawi dagum janggude e ley toon ɓe gaɗi dagum salle de classé ni jon e tawde dagum bibliothèque ɗoɗo tek ɗoɗo fa hanen talki mbawi wattede e tawti dagum laboratoire ɗoɗo ɓe mbawi filade dagum ande ɓe ɓeyda ni jon ɓurdu pompe waɗama woɗi fa hanen du nokkure nde ndu waɗama ko ɓuuri fuu dagum baneji ɗo sukaɓe ɓen du mbawi janggude so noon daari ceede gattaɗe e ley toon na ɓuuri dagum milliuji 5 ɗion CFA meɗen ni jon du woɗi yo fondation Orange Burkina hooƴi aadudu heɓa tawe e waɗa dagum ɗe golle ni jon du ley ɗion omtugol golle ɗen fa hannden ne mbawi wiide ko yimɓe heewɓe tawaɓe e leygo wuuro ɓe kooƴi aadudu heɓa ɓe tawe e ley toon heɓe kolla ko ɓeyɗe maɓɓe na beeli e ko ley lycée scientifique oɗo omta e leygo wuuro maire commune tenkudugo Arouna Welugo e kanko o tawama e ley toon woɗi o holli fa hannden du ko waɗa no watta fof heɓa tawi sundundu heɓe jogore no wuuɗiri woɗi no wattade tawe nafa yimɓe ni jon du ɓe kolli ko sukaɓe puɗɗi ɗumen dagum janggude wakkati muɗum sukaɓe en ko watta kam o capantato e joyo ni jon du no tawe toon woɗi ɓe kolli du ko ɓe gaɗa noɓe gatta fof heɓa tawe fa hannden du e cuudu ñiɓano ɗum tawi jogore no wuuɗi tawe nafa yimɓe ayo yimɓe hettiniɓe radio rural radio national si cibaruji min joguino ko natanta 11 décembre tenkuɗugo bisimilla moɗon jaam ñallanɗo